Wow. Be, na ko remote there. Oh, no, oh, remote ni siya sa TV na to. No? Na ko remote no? Wait lang. Nasa ko ipakita nimo. Kung makabalo ka ani, tagaan ka ni Daddy og money. Okay? Nung sa yung to ilong, nayaya ni mo ilong? Wala. Agoy, gikambras ni mo na no. Ara oh? Na. Nisiga oh, red. Then green. Then blue. So, kung makabalo ka ani, tagaan ka ni Daddy og unsa man, biskwit daghan. Okay. Feel ako di ko kabalo ani be. Sige, ikaw daw be. Ikaw na pag color be. Ikaw ko no be. Be. Balo lagi ka. Hala. Sir Roy. Next. Lah. Red na mo lagi na. Kabalo lagi ka ana. Next. Hala. Green na mo lagi na. Kabalo lagi ka ana. Next. Wala na, di nakakabalo ha. Di na nakabalo si Bia. Wala. Lah! Blue na po lagi na! Very good! Sige, tagaan ka dadig biskwit. Kita di biskwit. Ang sabi mong biskwit? Yung lami. Okay, Julies pod. You like Julies? Okay, this one na lang oh. Yeah, say thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Okay, na say goodbye. Goodbye.